बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहज़ाद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, वीडियो आप फेसबुक भी देख रहे हैं। नाज़रीन, आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से बहुत सी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँची होंगी, आपने पढ़ी होंगी, कहीं से सुनी होंगी, हमने भी आप तक बहुत सारी चीज़ें पहुँचाई। कोई कहता है एक्सटेंशन, कोई कहता है आर्मी चीफ की तैनाती, फिर नाम दिए जाते हैं, फिर यह हुकूमत कहती है कि जी हम नाम देंगे, हमने 5 जो टॉप 5 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उनमें से नाम देना है और उनमें से एक को सिलेक्ट किया जाएगा। ये सारी बातें सामने आती हैं। उसके बाद फिर अब एक और जो बड़ी खबर है, जो कि सदर आरिफ अलवी ने पूरी की पूरी जो काया है वो ही पलट दी है। कहानी का जो दूसरा रुख है, जो इमेजिन किया जा रहा था कि शायद ये सीधी सीधी कहानी ऐसे चल जाएगी, वो अब होती हुई दिखाई नहीं दे रही। कुछ इस तरह की सिचुएशन या कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई हैं या ऐसी स्टेटमेंट आरिफ अलवी साहब ने दे दी है जिसकी वजह से इमरान खान की मुशावरत के बग़ैर, इनकी इन्वॉल्वमेंट के बग़ैर आर्मी चीफ़ की तैनाती पॉसिबल नहीं हो सकेगी। वो कैसे? चूँकि इमरान खान तो ना वज़ीर आज़म है, ना किसी ऐसी पोजीशन पे हैं कि उनका मशवरा या वो इस चीज़ में अपना जो उनका कह लें कि पोर्शन है, उनको जो बोलना है उस हवाले से वो नहीं भी बोलते। तो आर्मी चीफ की तैनाती में उनका कोई स्पेसिफिक पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो इस चीज़ में मुशावरत करें या मशवरा दें या अपनी मर्ज़ी का कोई नाम पेश करें। इस तरह की सिचुएशन में वो ऑफिशियली है नहीं। लेकिन ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमरान खान एक मकबूल तरीन पार्टी के चेयरमैन हैं। इमरान खान की जो पार्टी है इस वक्त वो 2 जगहों पे उनकी हुकूमत है, पंजाब में भी है, केपी में भी है। और उसके साथ साथ आरिफ अलवी के इस बयान से ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इमरान खान इस चीज़ में इतनी इम्पोर्टेंस रखते हैं कि वो भी इसमें मशवरा दें और वो भी अपनी मर्ज़ी का जो नाम है वो सामने रखें। PDM तो रखेगी, हुकूमत जो है वो तो रखेगी, उसके साथ साथ इमरान खान के भी इसमें बराबर के कह लें इक्वालिटी के साथ चलना पड़ेगा। वो कैसे? सदर आरिफ अलवी जो कह रहे हैं, उन्होंने ये बोला है कि जनाब, अगर आपने आर्मी चीफ़ की तैनाती की अपॉइंटमेंट के हवाले से बात ही करनी है, तैनात ही करना है, तो आप लोग ऐसा करें मिल कर लें। जैसे कि आप जानते हैं कि जो चीफ़ इलेक्शन कमीशन के हवाले से की जो पोजीशंस होती हैं और बहुत से ऐसे ओहदे हैं जहाँ पे हुकूमत और अपोजिशन मिल बैठ कर जो है वो नाम जो है डिस्कस करती हैं, उन नामों पे गौर किया जाता है, फिर उसमें से एक को जो है सिलेक्ट किया जाता है न्यूट्रल होके। तो इस तरह ये कहा जा रहा है कि कानून के मुताबिक जो भी आपका कानूनी प्रोसीजर वो आप करें, लेकिन जो आर्मी चीफ़ का नाम है उसके लिए आप मिल बैठ कर जो नाम दें, कुछ आप नाम दें, कुछ आप नाम दें, फिर उसमें से देखा जाए कि किसको रखना है। चूँकि इस वक्त सिचुएशन ये है कि इमरान खान की जो कह लें कि पोजीशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके साथ साथ ये भी दिखाई देता है कि होता हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो कि राना सनाउल्लाह साहब भी और ये नून लीग भी इस वजह से ही असल में जो जंग लगी हुई है ना, जो इनके बीच में दोनों PDM के हुकूमत और तहरीक इंसाफ के बीच में जो एक टसल चल रही है, वो टसल ये चल रही है कि आर्मी चीफ की तैनाती के लिए कौन सी शख्सियत का नाम देना है। बार बार कहा जाता है जी हम एक्सटेंशन दे देंगे, फिर कहा जाता है नहीं एक्सटेंशन नहीं होगी, फिर शराइत रखी जाती है हम आपको एक्सटेंशन दे देते हैं, आप ऐसे ऐसे कर लें। फिर एक ख़ास शख्सियत की सदर आरिफ अलवी के कहने पर वो उनकी पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि सदर के पास बहुत से इख्तियारात होते हैं और उनकी चीज़ों की वर्थ बहुत होती है। तो वो उनके कहने पे ख़ास मुलाकात भी हो गई। उसके बाद ये होता है जनाब कि अब जो तैनाती होगी, अब ये एक स्टेटमेंट तो आ गई है, यकीनन इस पर गौर किया जाएगा, इसको देखा जाएगा। और उसके बाद साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस सारे सिलसिले में जो कह लें कि आर्मी चीफ़ के तैनाती के हवाले से एक डेडलॉक लगा हुआ है। तहरीक इंसाफ कहती है जी कि आप वो इसलिए भी नहीं हटना चाहते हुकूमत क्योंकि वो इलेक्शन की तरफ जा नहीं सकते और आर्मी चीफ की तैनाती उनके लिए भी मेन मसला बना पड़ा है। इसी तरह इमरान खान कहते हैं कि इनके जो भी ये कोई नाम देंगे हम उस पर इत्तफाक नहीं करते, हमारा उसके साथ इत्तफाक नहीं है क्योंकि ये लोग सिर्फ अपने मुताबिक चलने की कोशिश करें। लेकिन इस वक्त जो पोजीशन है तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की, उसमें इनका किरदार भी बहुत ज़रूरी है सब में। तो खैर ये बात तो कह दी सदर आरिफ अलवी ने। मैं दोबारा आपके तरफ बता दूँ, वो ये कहते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप लोग बैठें, कुछ नाम आप दें, कुछ नाम आप दें और मिल बैठ कर जो है आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से आप एक हल निकाल लें। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं जनाब, आपको पता ही है कि एक कुछ ऑडियोज़ जो हैं वो लीक हुई हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के हवाले से, जिसको उन्होंने कन्फेस भी कर दिया है कि ये ऑडियोज़ हमारी ही हैं और उस पर उनका स्टांस ये है कि जी ये ऑडियोज़ हमारी हैं और हम देखें मेरिट पर काम करते हैं। अब ये ऑडियोज़ को झुटलाया इसलिए भी नहीं जा सकता था क्योंकि जो ऑडियोज़ आई हैं उसमें जो बातें ऑडियो में हुई हैं वही चीज़ें कानूनी तौर पर या
کہہ لیں کہ ٹائم بینگ کے لیے وہ ویسے ہی پوری ہوئی ہیں. اس کو میں آپ کو کنفرم ایسے کر دیتی ہوں کہ فواد چودھری کے حوالے سے جو پریس کانفرنس ہوئی ہے انہوں نے اس میں واضح طور پہ یہ بتایا ہے کہ آڈیو لیکس میں 4 میں سے 5 وزیر فیصلہ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ممبران کے استعفے کب قبول کرنے ہیں. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں 5 کو استعفیٰ منظور ہوں گے اور 5 کو ہی منظور ہوتے ہیں ٹیکنیکلی، جو اگر ہم اس ٹائم سے ابھی تک دیکھتے ہیں تو. سی ای سی پی جو ہمیں کہتے ہیں اگر بات کی توہین کی تو توہین کا نوٹس دیں گے، ان کی اپنی حالت دیکھیں. یہ سچویشن ہے جناب کہ ان کی آڈیو لیکس کے حوالے سے جو باتیں چل رہی تھیں انہوں نے تو کنفیس کر ہی لیا، لیکن ساتھ ساتھ اس چیز کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا تھا. اب آڈیو لیکس کی بات کر لیں تو آڈیو لیکس ایسے تو ہو ہی نہیں جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک چڑیا ہے جو کہ صرف نجم سٹی کے پاس ہے، جو کبھی ادھر اڑان بھرتی ہے کبھی ادھر اڑان بھرتی ہے، اور کوئی نہ کوئی ایسی خبر لے کے آتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا بیان لے کے سامنے آتا ہے جس کے بعد وہ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں مارکیٹ میں، میڈیا میں، اکارڈنگ ٹو کہہ لیں کہ حکومت کے حوالے سے، پی ڈی ایم کے حوالے سے، تحریک انصاف کے حوالے سے. تو انہوں نے اب بھی یہی کہا، وہ کہتے تھے، یاد ہوگا آپ کو، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ جو آڈیو لیک کا سلسلہ ہوتا ہے یہ آڈیو لیک اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. یعنی کہ جس چیز سے جس بھی حکومت یا کسی چیز سے یہ انہوں نے بولا ہے، یہ میں انہی کی اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آڈیو لیک کرتی ہے، اور جس سے ان کو اختلاف ہو جاتا ہے یا جن کی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ اس کی آڈیو لیک کر دیتی ہے. اور اب ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے پی ڈی ایم سے جو ہے نا کچھ طاقتور حلقے یا مقتدر حلقے بھی اس چیز کو لے کے اپسیٹ ہے، کیونکہ معیشت کا تو کہہ دیا تھا کہ سنبھالنے کے سنبھالی گئی نہیں. اب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب بھی جو ہے اپنی سیٹ سے جانے والے ہیں، اور ان کی جگہ اسحاق ڈار کے لیے اینا 2 کی تیاری بھی کر لی گئی ہے، وہ بھی واپس آنے والے ہیں. اور آئی تھنک بروز منگل ان کا جو ہے بطور وزیر خزانہ حلف لیا جائے گا. تو اب یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اس وقت ملکی حالات کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، چونکہ اب ویڈیو کا آخر چل رہا ہے اور میں نے ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک چیز کی افسوس بھی کرنا ہے، اور وہ کچھ چیزیں یہ ہیں کہ اس میں بھی لوگ کیسے سیاست کرتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے وہ رکھنا ہے. وہ کچھ یوں ہے کہ بلوچستان میں جو ہیلی کاپٹر گرا ہے، جو ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں، ان کے گھر والوں کو جو ہے جن کا سر فخر سے بلند ہو چکا ہے، لیکن ہم ان کے خون کو رائے گاہ نہیں جانے دے سکتے. اسی طرح اب جو لوگ اینٹی آرمی کہہ لیں کہ ایلیمنٹس ہیں، وہ اس حوالے سے باتیں کریں کہ جی بلوچستان میں یہ جو سلسلہ ہوا ہے بلوچستانیوں نے خود کیا ہے، جبکہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ یہ جو بھی ہے یہ ایگزیکٹلی ایکسیڈنٹل ہے. اور مجھے اس چیز کا بہت افسوس بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہیلی کاپٹرز میں یا تو یہ جو ٹیکنیکلٹیز کے ساتھ اطلاعات آتی ہیں کہ شاید ہیلی کاپٹرز کی اب وہ کنڈیشن نہیں ہے، جس وجہ سے جیسے کہ جو بھی ہے وہ اب اتنے اپڈیٹڈ نہیں ہیں کہ وہ اس چیز پہ چل سکے یا ہو سکے. لیکن جو لوگ اس حوالے سے بھی اپنی سیاست کرتے ہیں، میں انہیں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ نہیں جانتے اس ملک کو بچانے کے لیے کتنا خون بہا ہے، اور ابھی تک اس ملک کی حفاظت کے لیے ہمارے پاک فوج کے فوجی جوان کتنا خون بہاتے ہیں، اور صرف ہماری حفاظت کے لیے، ہمارے ملک کے دفاع کے لیے. تو اس پہ ذرا غور کریں اور اس طرح کی حرکات نہ کریں. یہ پوری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اللہ نے کے بعد